हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कलर करेंगे अल्फाबेट्स A to Z। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं कलरिंग। A येलो कलर, B ग्रीन कलर, C रेड कलर, D पिंक कलर, E ग्रे कलर, F स्काई ब्लू कलर, G पर्पल कलर, H ऑरेंज कलर, I पिंक कलर, J येलो कलर, K डार्क ब्लू कलर, L लाइट ग्रीन कलर, M ब्लैक कलर, N ब्राउन कलर, O रेड कलर, P ग्रीन कलर, Q लाइट ब्लू कलर, R लाइट पिंक कलर, S ग्रे कलर, T पर्पल कलर, U पिंक कलर, V ब्लैक कलर, W ब्लू कलर, X रेड कलर, Y ग्रीन कलर, Z ऑरेंज कलर। चलो बच्चों अब करते हैं कलरिंग। A येलो कलर, वाव येलो कलर। A B कौन सा कलर है बच्चों ये? ग्रीन कलर। वाव ग्रीन कलर। B C रेड कलर। वाव रेड कलर। C D पिंक कलर। वाव पिंक कलर। D E ग्रे कलर। वाव ग्रे कलर। E F ब्लू कलर। वाव ब्लू कलर। F G वायलेट कलर और पर्पल कलर। वाव पर्पल कलर। G A B C D E F G H ऑरेंज कलर। वाव ऑरेंज कलर। I पिंक कलर। वाव पिंक कलर। I J येलो कलर। वाव येलो कलर। J K ब्लू कलर। वाव ब्लू कलर। K L लाइट ग्रीन कलर। वाव लाइट ग्रीन कलर। L M ब्लैक कलर। वाव ब्लैक कलर। M N ब्राउन कलर। वाव ब्राउन कलर। N H I J K L M N O रेड कलर। वाव रेड कलर। O P ग्रीन कलर। वाव ग्रीन कलर।
P. Q. Sky blue color. Wow, sky blue color. Q. R. Light pink color. R. S. Gray color. Wow, gray color. S. T. Purple color. T. Purple color. U. Pink color. Wow, pink color. U. V. Black color. Wow, black color. V. W. Blue color. Wow, blue color. W. X. Red color. Wow, red color. X. Y. Green color. Wow, green color. Y. Z. Orange color. Wow, orange color. Z. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. कलर्स देखते हैं बच्चों. येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, पिंक कलर, ग्रे कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर, येलो कलर, डार्क ब्लू कलर, लाइट ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, लाइट ब्लू कलर, लाइट पिंक कलर, ग्रे कलर, पर्पल कलर, पिंक कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर. थैंक यू बच्चों. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू. बाय.